Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Gitif Chafan El Hadia. I'm studying in Darul Ihsan Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gitif Chafan. Saya salah satu pelajar di Daya Darul Ihsan. Today I'm gonna make a few for looking and environment in this boarding school. Jadi hari ini saya akan membawa kalian untuk berkeliling sekitar Daya Darul Ihsan. Okay, let's check it out. In here we have a mosque. This grand mosque is using for praying. So all students in here pray in this mosque every morning, every afternoon. They praying, they reading a Quran here. Jadi ini musola di mana semua santri sholat, membaca Al-Quran dari pagi hingga malam, sore, dan melakukan hal-hal lainnya di sini. And let's check it out again. So we have two dormitory. In this boarding school, we have two dormitory. This is one another. This is dormitory with name Bukhara. Jadi kita di sini memiliki dua asrama. Nah, asrama ini namanya asrama Bukhara. And we have another dormitory too. And this is the dormitory. We have a third floor. Jadi ini salah satu asramanya. Ini asrama ini memiliki 3 lantai. Nah, nama asrama ini adalah asrama Menzil. We take another place. Mari kita lihat tempat selanjutnya. This place we call a place for take an ablution. So people before pray zuhur, or maybe they want to reading Quran, they taking a ablution in here. Jadi mereka sebelum para santri ingin melaksanakan sholat atau ingin pergi ke musola, mereka biasanya mengambil air wudhu di sini. Nah, ini tempat kita mengambil air wudhu. Okay, after I'm bringing all of you to the dormitory and the mosque and the ablutions, we take another place again. If you can see from here, there is a post mail, there is a gate and chair and table. We call this a mini post. This mini post mail is using for people that parents want to give some food or maybe another stuff for his sons. So in this boarding school, all students will study here, and when they want to bring a stuff or take a stuff, they call their parents and bring it to the post mail. Jadi tempat kecil ini yang ada pagar dan kursi ini dijadikan sebagai tempat pos untuk mengambil barang-barang. Biasanya para orang tua mengirim barang untuk para santrinya di sini. Mereka biasanya mengambil di sini. Okay, after checking out for 2 dormitory, 1 mosque and place for ablutions, and this is another place for a post mail too. So if people want to give some stuff or maybe send it, they will send it here. Jadi kalau ada barang-barang yang ingin dikirim, bisa melalui di sini dan bisa melalui di sini. Okay, we will check another round. I will take touring this boarding school for looking another place. Jadi saya akan membawa kalian ke beberapa tempat lagi yang kalian mungkin belum tahu tentang Darul Ihsan. Okay, so the next place that I want to share with you, we have a canteen, or maybe we can say the cafeteria. This place for a student want to buying food or maybe buying a drinks. Jadi ini salah satu tempat lainnya di mana santri membeli makanan dan membeli minum di sini. And there is a magazine. A magazine wall. Yes, this is a magazine wall when the student want to make a competitions or there is a homework from his class and the teacher say to making a glue in their magazine wall. Jadi ini mading di mana para santri menggunakannya sebagai tempat untuk menggambar atau menempel suatu majalah-majalah penting. Nah, ini biasanya ditugaskan oleh guru atau mungkin diambil dari lomba-lomba. Okay, I will share to another place. So after the mosque, dormitory, and post and cafeteria, there is another one important place that people always use. Jadi setelah 2 asrama, musola, tempat kantin, dan lain-lainnya, ada satu tempat lagi di mana tempat ini paling sering digunakan oleh para santri. Penasaran? Ayo. So, like I'm saying to you before, that there is one important place that the student always use. This name is kitchen. Yeah, this name is kitchen, and this is a class.
if you can see those building behind me, there is those building, there is here and here. So the kitchen and the class is really have a connection. Ya, jadi jika yang saya bilang seperti yang saya bilang tadi, seperti yang bisa kalian lihat, ini dapur. Jadi dapur ini adalah salah satu tempat paling penting untuk para santri. Kenapa? Karena di sini tempat mereka makan dan ya kegiatan mereka sehari-hari pun rata-rata di sini. Dan jika kalian bisa lihat gedung ini adalah gedung kelas. Ya, lantai 2 ini kelas. Jadi kelas dan dapur. Jadi kelas dan dapur ini menyatu ya, sedemikian rupa. Okay, let's check another place. And the building, you can see from here. This is a building for a class too. Yeah, this is a place that we can playing a futsal, playing a soccer, or another place. Jadi yang seperti kalian lihat di sini, ini adalah gedung sekolah, bisa kalian pakai buat futsal atau bermain bola. Ya, dulunya ini adalah sebuah bangunan tua. There is an old warehouse here for keeping this stuff like the sport stuff, badminton, tennis table, or another place. Jadi dulu sini ada gedung tua yang sumbangan dari Cina, dari luar negeri. Mereka menyumbang tempat ini untuk menyimpan barang-barang yang memang sudah lama. Namun karena telah direnovasi ulang, setelah bertahun-tahun direnovasi, gedung ini pun diratakan dan dijadikan lapangan futsal yang luas. Jadi tempat ini digunakan biasanya dipakai para santri untuk bermain bola ataupun bermain futsal. Oh, okay, we see another place. If we can see from here, after this building, this is an old building. Yeah, this is an old building and the new building. This is a new building and this is the old building. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah gedung baru dan ini adalah gedung lama. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulunya memang gedung ini tidak jadi sepenuhnya, hanya jadi setengah. Tapi semenjak karena bertahun-tahun telah direnovasi ulang, akhirnya pun disatukan. So it's been a long time because this building, the reason I say this is a new building and this is the old building, it's in the past when I was kids here, this building was built in just half. It's not really clearly. Since a years, this place always settling, so it's had a lot of renovation. Okay, let's check another place. Okay, this is another place I want to share with you about Islamic boarding school Darul Ihsan. In here, if you seeing this door, this place is a security permission. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa tempat lagi yang ingin saya bagikan sama kalian. Ini adalah tempat keamanan, perizinan. Jadi di mana santri ingin pulang atau minta izin pergi kemana, mereka akan minta izin melalui pintu ini. And this door is always open in Friday. So student want to going home, they will take a permit for in Friday. Jadi semua santri yang ingin pulang atau ingin izin hanya diizinkan hari Jumat. This place is administration office. Jadi ini ruang tata usaha di mana data-data laporan para santri, semua data ujian, ulangan semua disimpan di sini. Jadi gedung ini juga digunakan, selain digunakan sebagai untuk belajar para santri, tapi di lantai bawahnya rata-rata digunakan untuk tempat-tempat penting. So in this first floor, it's not used on student but a teacher. A lot of teacher use this first floor for keep safe a data or program that all the student have. Okay, this is another place. Let me see here. This is a lot of motorcycle because this is here a teacher was parking. Jadi di sini Honda ini tempat guru memarkir kendaraannya untuk mengajar. Let's check around. And we have a lecture office, ruang dosen. This lecture office was using for a teacher keep it safe the problem or they want to discuss about something that we doesn't know. Jadi ruang dosen ini biasanya digunakan untuk rapat atau jika ada suatu masalah sama santri, mereka akan mengurusnya di sini. Okay, let's check another place. Here we have the academic room. This office is using for keep it safe all data too, but it's different with the administrations. This place it's almost same, but this place is using for
a teacher keep it safe our name. So the formula information or another thing that keep important we stuff here. Jadi tempat ini hampir sama dengan ruang tata usaha seperti yang saya bilang tadi. Tempat ini biasanya digunakan untuk para guru menyimpan nama-nama kita yang memang ingin sambung di sini atau ingin pindah. We can see here there is a rules, there is a schedule, ada roster tulisan, ada kata-kata motivasi. We see another place. And this is the last place from this boarding. This place named Computer Laboratory. This place is using for a grade 3 is want to end from here. They will doing some examination with the teacher in here. So this place is almost important too. Jadi tempat ini biasanya digunakan untuk para murid-murid kelas 3 yang memang akan tamat. Nanti biasanya digunakan untuk ujian. Bisa digunakan untuk ujian atau tempat-tempat yang memang menyimpan satu-satu data para ujian dan para nilai-nilai santri. Okay, and this is the way to going to the upstairs and to third stage. Jadi ini tangga menuju ke lantai 2 dan lantai 3. Dan ada tangga lagi di ujung sebelah sana. Okay, that's just all from me about this office, about this place. We can see another round. Where? So this is another post mail too. Yeah, it's done from here. Jadi ini salah satu pos terakhir. Ya, begitu saja tour kita hari ini. Untuk kalian yang ingin mendaftar dan penasaran dengan Daya Darul Ihsan, segera daftar ke sini. Jadi Daya Darul Ihsan ini terdapat berbagai tempat, contohnya beberapa bangunan, dapur, dan tempat futsal yang bisa kalian kunjungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.